Ok. Donc, vous avez travaillé un peu l'exercice. Certains ont fait l'exercice, certains non, mais nous avons l'exercice dans le livre, page 63, numéro 5. C'est tiré de la session numéro 1, 2013, premier exercice. Donc, on dit, le magnésium est un élément chimique de symbole Mg et de numéro atomique 12. En manipulant le magnésium brûlant, il se produit de la lumière blanche éblouissante qui peut de manière permanente endommager les rétines des yeux, d'où la nécessité de porter des lunettes. Premièrement, l'eau réagit violemment avec le magnésium brûlant en produisant l'hydroxyde de magnésium et le dihydrogène. Suivant l'équation E donnée ci-dessous, Mg plus 2 H2O donne MgOH 2 fois plus H2. Par conséquent, l'eau ne peut pas éteindre le magnésium brûlant. Le dihydrogène produit intensifie le feu. Le sable sec est un extincteur efficace du magnésium brûlant. 1. Relevé de ce qui précède la raison pour laquelle l'eau ne peut pas être employée pour éteindre le magnésium brûlant. J'ai vu plusieurs justifications parmi vous, mais la justification, en fait, elle est juste dans le texte. L'eau ne peut pas éteindre le magnésium brûlant car le magnésium est quoi? Et le dihydrogène. Le dihydrogène produit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui-même brûler dans le feu, intensifie le feu, ça veut dire la rend plus forte. Donc, ce n'est pas parce que il est formé d'eau ou quelque chose comme ça, c'est parce que avec l'eau, il va produire quoi? Il va produire du dihydrogène, et le dihydrogène va brûler lui-même et intensifie le feu. Donc, je vais écrire ça. Donc, pour la partie 1.1, donc nous sommes en... Je vais écrire ici que c'est la session 2013. Session 1 2013. Bien. Et l'exercice 1. Partie 1.1, donc le magnésium réagit avec l'eau pour donner du dihydrogène. Qui est quoi le dihydrogène? Qui est un gaz qui brûle et on intensifie le feu. Faisant du dihydrogène qui intensifie le feu. اوكي من هيك ما بنقدر نستعمل المي avec le magnésium. بشو بنطفيه حسب التكست؟ إذا ولع المغنيسيوم بشو بنطفي؟ بالمي؟ لا، ما فينا نطفي بالمي. مع الصابون. سابل، بنجيب سابل ناشف ما في عليه مي وبنزته عليه بيقوم بيطفي. طيب 1, 2. Justifier pourquoi faut-il protéger les yeux en manipulant
le magnésium brûlant, كمان موجودة بالtexte, nécessité de porter des lunettes de protection. Pourquoi? Car le magnésium brûlant produit de la lumière blanche éblouissante qui peut endommager les rétines des yeux. من هيك لازم نحمي عينينا نحن عم نتفرج عليه عم يولع. فإذا il faut protéger les yeux car il se produit une lumière intense qui peut endommager la rétine. Ok? Donc comme ça, on a terminé avec les parties 1.1 et 1.2. Ensuite, le magnésium a 3 isotopes stables, Mg24, Mg25 et Mg26. Comparez la composition des noyaux des 3 isotopes stables du magnésium. Dans le texte en haut, je dis quoi? Je dis que le magnésium a pour numéro atomique quoi? 12. Donc, tous les isotopes de magnésium doivent contenir le même numéro atomique, c'est-à-dire le même nombre de protons. Donc, en quoi diffèrent donc ces 3 isotopes? Ce n'est pas par le nombre de protons, mais par le nombre de neutrons. Donc, ça c'est la partie 2. Donc, les isotopes magnésium ont tous le même numéro atomique, Z égale 12. Donc, contiennent 12 protons dans leur noyau et 12 électrons dans leur nuage électronique. Pourquoi? Car l'atome est électriquement neutre. Donc, il faut toujours, lorsque je parle des électrons, et je dis que leur nombre est égal au nombre des protons, il faut rappeler toujours que l'atome est électriquement neutre. D'accord? Qu'est-ce qu'il contient? Quelle est la différence donc entre eux? C'est leur contenance en neutrons. Donc, je peux calculer pour chaque magnésium. Le premier, c'est magnésium 24. Possède combien? Possède 24 moins 12 égale 12 neutrons. Pour le 25 et le 26. Allô? Vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, pour le 25 et le 26, qu'est-ce que je change ici? Je dis 25, 26. Je trouve 13 neutrons et 14 neutrons. Donc, tous les nombres de protons et le nombre d'électrons sont les mêmes pour tous les isotopes, mais c'est le nombre de neutrons qui diffère. Maintenant, on passe au
Troisièmement, 3,1. Il me dit, l'atome de chlore a 7 électrons de valence, c'est-à-dire 7 électrons sur la dernière couche, et 3 niveaux d'énergie occupée. Et il a 3 niveaux d'énergie occupée. Écrire la représentation de Lewis de l'atome de chlore. Donc, 3,1. Donc, on m'a dit que l'atome de chlore possède 7 électrons de valence. Donc, il a 7 points sur sa configuration, sur sa représentation de Lewis. Et par suite, je peux le dessiner comme ça. Donc, j'écris CL. OK. Et je mets 7 points. Donc, 1 point, 2 points, 3 points, 4, 5, 6 et 7. Donc, j'aurai 3 doublés et 1 célibataire. N'est-ce pas? Donc, c'est ça la représentation de Lewis UCL. أكيد فيكم تحطوهم محل ما بدكم للدوبلي، مش ضروري مثل ما أنا حطيتهم. Donc, voilà. La question 3.2, c'est quoi? Regardons. Déterminer la charge relative du nuage électronique de l'atome de chlore et il me donne charge relative d'un électron égale moins 1. À tout, نحن نحترم الكونسين comme il est donné. أستاذ. Hello. عنده من عنده. Hello. Hello. إيه. بس شو هي بيرنا ما تشرحها الآن. Pitch curve. لك هالإكزرسيس شو كبير؟ كتير كبير بس منه صعب. بس قصدي في كتير سؤالات. الدولة ما بده يكون كبير. أكيد. مع أسئلة. هاي ليا. هاي تنتون. كيفك ليوش؟ تنتون. صوت. تنتون من وين جاي؟ من الدير الأحمر؟ لا إذا عن بتردد. جد تونس بتقولوا بالعاطف. أنطوان. لا يا عمي. كم إنسان في بهالكول؟ لحظة أشوف لك. 13. باش أنا مبينين عندك كلهم. مين يعمل؟ يعني كل اللي بالكول. جو احكي كلمة وشارب الوينة. ايش هالبروفايل الحلوة؟
جو بيستحي. هاي هيا هاي إليان. شو هالصورة الحلوة يا الياس. كتير حلوة صورته. ايه على البسكليت. حتى شربل كتير حلو كمان. بس أنا أنا عجبتني تبع شربل أكتر شي. جون شو حاطط؟ جون حاطط ألو. ستار وورز. بدري شو هيدا. فري فاير. جون فكر حوله جاكل أمريكاني. حاطط فري فاير. الو حلو. بونجور. بونجور. يلا خلينا نكفي. انقطع الانترنت، انقطعت الكهرباء عندي. يلا ما عليه. نو بروبلم. اساس سؤال. troisièmement ما بدنا نرسم الريبريزنتاسيون دو لوي. بلا رسمناها. يلا هلا برجع. لا انه نرسمها على ورقة الإجابة. اكيد بترسميها ايه. Ok. Est-ce que vous voyez? Pas encore. يلا بتاخد شوية وقت لأنه بطيء الإنترنت. Est-ce que vous pouvez voir maintenant? Oui. Oui. Ok. Oui. Donc voilà, c'est la représentation de Louis. Je l'ai mis sur la feuille propre. Yani. Ok. Alors pour 3-2, il me demande quoi? Il me demande de calculer la charge relative du nuage électronique de l'atome de chlore. Donc je dois tout d'abord connaître combien d'électrons il possède le chlore. D'accord? Pour le connaître, qu'est-ce que j'ai comme information? Je sais qu'il possède 7 électrons de valence, mais aussi il a quoi? 3 niveaux d'énergie occupés. Donc il a 3 niveaux qui sont K, L et M. Donc je dois écrire la configuration électronique. Donc tout d'abord, la configuration électronique ECL حسب الدوني مش حسب انه معلوماتي انا حسب الدوني هن قالوا لي il possède combien il possède 3 couches donc K L et M et sur la dernière couche il possède combien comme ils ont dit 7 donc M contient quoi contient 7 alors K et L doit être rempli. Combien d'électrons contient le niveau K au total? Il contient 2. Et combien d'électrons il possède le niveau L au total? 8. Donc au total, j'ai donc Cl possède combien d'électrons? 2 plus 8 plus 7 égale 17 électrons. Maintenant, je peux calculer la charge du nuage électronique. Donc, la charge du nuage électronique égale le nombre des électrons fois le nombre, la charge d'un électron. La charge d'un électron. وقت كنت بدي اجيب الشارج du noyau شو كنت اقول؟ La charge du noyau égale le nombre des protons
fois la charge d'un proton. Là, pour chercher la charge du nuage électronique, qu'est-ce que je fais? Le nombre des électrons fois la charge d'un électron égale le nombre des électrons qu'on a trouvé, c'est 17, fois la charge d'un électron, comme il est donné, c'est moins 1 dans ce cas. On a tenu moins 1. Ça me donne donc moins 17. La charge est donc de moins 17. OK. تذكروا الاكزرسيس اللي قبله اللي اشتغلناه من 2011 يمكن كان بوقتها عاطينا الشارج 1 بلس و 1 موان، مش عاطينا اياهم موان 1 و موان بلس، حسب ما هو عاطي انا بشتغل. اذا حاطط الموان قبل بخليها قبل، واذا حاطط الموان بعد بخليها بعد. يعني لو كان عاطيني 1 موان هون شو كنت كتبت؟ كنت كتبت 17 فوا 1 موان ça me donne 17 موان. اوكي؟ مثل ما هو كده. Pour la partie 4, il me dit le magnésium Mg12 appartient au groupe 2, yani colonne 2, du tableau périodique et possède 3 niveaux d'énergie occupés. Le magnésium réagit avec le dichlore pour produire le composé chlorure de magnésium, MgCl2. Expliquez la formation de la liaison dans le composé chlorure de magnésium. Donc, de cette information où il me donne ici, Mg appartient au groupe 2, je peux connaître qu'il possède quoi? Il possède 2 électrons sur sa dernière couche, 2 électrons de valence. Donc, j'écris le magnésium على طول لكن بدكم تنتبهوا لشغله، حتى لو تكونوا بتعرفوا انتم المغنيسيوم بتعرفوه، يمكن انتم حافظينه بحياتكم، بتعرفوا انه بيعطي ام جي دو بلس، بس ما فيكم تستعملوا معلومه انتم بتعرفوها، بدكم تستعملوا اللي موجود بالتكست. هو قال لكم انه المغنيسيوم appartient au groupe 2. من هاي المعلومه انتم رح تستنتجوا شو؟ Donc, il possède 2 électrons de valence. OK. يعني إذا حبيت اكتب له الريبريزنتاسيون دو لويس تبعته كيف بكتبها؟ بكتب Mg. Combien d'électrons je dois mettre? Je dois mettre 2. ما بحطهم مع بعضهم أكيد، بحط كل وحدة لوحدها. وحدة هون مثلا وحدة. OK. فإذا ça c'est la représentation de Lewis de Mg. Donc maintenant, je veux expliquer la formation du composé MgCl2. Comment je peux expliquer ça? خلونا نشوف. Puisque Mg est un groupe 2, معناتها il est un métal ou un non-métal? métal alcalino terreux. Bravo. والCl عنده groupe 7, فإذا c'est un non-métal. Une liaison entre un métal et un non-métal est une liaison de quel type? Ionique. لستي مزبوط. Il y a une interaction électrostatique بيناتهم. مزبوط. C'est une liaison ionique. لكن la nature de la liaison doit être ionique. فإذا رح اكتبها ملاحظة، هون مش ضروري تزيدوها، بس أنا رح أزيدكم إياها مشان تفهموا ليش نقيت ايونيك ما نقيت غير نوع من الليزون. نحن مع إنه نحن بعد ما درسنا الثاني نوع من الليزون، بس حتى أنتم تفهموا ليش نقينا هذا النوع من الليزون. فإذا la liaison est ionique car Mg
est un métal et Cl un non-métal. Comment j'explique la formation d'une liaison ionique؟ بدي اشرح انه واحد عم يربح وواحد عم يخسر، وليش قد ايه عم يربح وقد ايه عم يخسر. فاذا خلينا نبلش ب ام جي. ام جي va perdre معك va perdre combien d'électrons حسب الريبريزنتاسيون de لويسون عنده 2 الكترون راح يخسرهم 2 الكترون. فاذا va perdre 2 électrons pour raison pour vérifier la règle de l'octet. قلنا كلهم بنقول لهم اوكتي ما عدا مين؟ الهيدروجين والليثيوم والبريليوم. فإذا Mg va perdre 2 électrons pour vérifier la règle de l'octet et former quoi? L'ion. شو بصير الإيون Mg؟ كم بلس عنده؟ 2 بلس لأنه il a perdu 2 électrons. شو بقول عن الCl هلا؟ بقول chaque بما انه بدي 2 chaque atome de Cl va Cl برجع بنشوف الكونفيغوراسيون الكترونيك تبعيته عنده 7. فاذا il a encore besoin d'un électron pour avoir 8 pour vérifier l'octet يعني. Donc va gagner un électron pour vérifier la règle de l'octet et former l'ion Cl moins. هلا Mg de plus et 2 Cl moins vont s'attirer pour former le composé ionique MgCl2. هلا في ناس كمان بيحبوا يكتبوا هذا بشكل اكواسيونات، بس نحن بنفضل انه ينكتب بهذا الشكل. هيك بتكونوا عملتوا الاكسبليكاسيون اللازمه. يعني في ناس اذا بدهم يكتبون اكواسيونات كيف بيكتبوا؟ بيكتبوا Mg flash Mg de plus 2 électrons pour vérifier la règle de l'octet. Cl donne Cl plus 1 électron donne Cl moins pour vérifier la règle de l'octet. Mg de plus 2 Cl moins donne MgCl2 composé ionique. اوكي؟ فاذا المهم بالموضوع ان عندنا المو كلي تبعنا هن شو؟ هن هيدي perdre 2 électrons. اوكي؟ هيدي بالنسبه لنا اللي عليها العلامه. وهون شو؟ gagner un électron، هي كمان عليها علامه. لازم نذكر على طول الراجل دو شو؟ دو لوكتي بالحالتين اكيد. الراجل وكمان اخر شيء ستير، ستيري هذا الفيرب اللي عليه العلامه هون. والكومبوزي اللي بده يطلع معي كومبوزي شو؟ ايو. فاذا العلامه هن بيكونوا على هدول المو. هدول المو الاساسيات يلي حتحاسبوا عليهم، اذا نقصتون وحده منهم بينقص من العلامه. اوكي؟ هلا من ناحيه التكست في تلميذ عن تلميذ ممكن تختلف الجمله عنده، بس هدول المو يلي عليهم العلامات. اوكي؟ هلا البارتي 5 هي مثل ما قلت لكم قبل انه سيت اون بارتي اليجي، ما عندنا اياها بالسنه،
مش هالسنة ولا قبل حتى يعني elle était toujours allégée. OK. À partir de 2016 صارت allégée. OK. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Non, il n'y a pas de question. Ça va? Non. Oui. Oui, ça va. Donc, qu'est-ce qui reste dans ce chapitre avant de finir ce chapitre et finir cette partie de notre programme? C'est l'autre type de liaison. Donc, nous avons vu jusqu'à maintenant un seul type de liaison qui était la liaison entre un métal et un non-métal. Le métal va perdre des électrons pour former un cation, c'est-à-dire un ion chargé positivement, et le non-métal va gagner les électrons perdus par le métal pour devenir un anion, c'est-à-dire un ion chargé négativement. Une charge positive et une charge négative vont s'attirer pour former une liaison appelée liaison ionique. Maintenant, on va voir l'autre type de liaison. L'autre type de liaison s'appelle la liaison covalente. La liaison covalente. Donc, on va commencer à expliquer la liaison covalente. Donc, la liaison covalente se fait entre quoi et quoi? Elle se fait entre deux non-métaux. Elle se fait entre deux non-métaux. فإذا مجبورين يكونوا اثنيناتهم non-métaux. يعني en d'autres termes اثنيناتهم بيكونوا parmi les colonnes أو les groupes يعني parmi les groupes de 4 à 7 plus hydrogène. الهيدروجين تذكروا مع انه موجود بالكولون 1 او بالجروب 1 on ne l'a pas nommé comme quoi on ne l'a pas classifié comme un métal. L'hydrogène مع انه موجود بالجروب 1 il a été classifié comme quoi comme non métal. بينما بقيه النون ميتال وين بنلاقيهم بالجروب 4 5 6 7. داكور. هون ما في عنا gain ou perte d'électrons. Il y a quoi? Il y a mise en commun d'électrons. Donc, pour ce faire, il y aura mise en commun. خلينا نشوف كيف يعني شو قصدنا بالموضوع. خليني اخذ اكزامبل كثير صغير. اتوم هيدروجين مثلا. Si j'ai un atome d'hydrogène tout simplement. تعرفوا انتم الريبريزنتاسيون دو لويس تبعت الهيدروجين هي فاذا عنده شو؟ عنده un seul électron. هيك. Il a un seul électron. Il a besoin encore d'un électron pour vérifier la règle 2. شو الهيدروجين؟ أي رègle بيتبع؟ octet ولا شو؟ ولا duet? L'hydrogène obéit à la règle 2 duet. Il va devenir comme l'hélium. Il aura quoi? 2 électrons sur sa dernière couche. طيب. فإذا هذا أتوم هيدروجين لوحده. وهذا أتوم هيدروجين تاني. رح نكتبه حده هون. Un autre atome d'hydrogène. طيب. اثنيناتهم ils ne vérifient pas encore la règle de Duet. هيك. اثنيناتهم n'obéissent pas à la règle de Duet. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour devenir stable et obéir à la règle de Duet? Ils vont s'approcher l'un de l'autre
comme ça. Et ces deux électrons qui sont entre eux vont être pour les deux. يعني بتشاركوا فيهم لهالتنين الكترون، بدل ما يكون كل واحد عنده الكترون لوحده بيحطوا هالالكترون بيناتهم، اثنين الكترون بيناتهم، وبيصيروا يتشاركوا فيهم. يعني اوقات بهدول الاثنين الكترون بيكونوا حوالي هذا الهيدروجين، اوقات بيكونوا حوالي هذا الهيدروجين، بيتشاركوا فيهم بالوقت. يعني نص الوقت بيكون هون ونص الوقت بيكون هون هالاثنين الكترون، فبيصيروا اثنيناتهم. هذا الهيدروجين بحس حاله انه عنده قديش؟ 2 الكترون، وهذا الهيدروجين بحس حاله انه عنده كمان 2 الكترون. هذا النوع من الليزون بنسميه ليزون كوفالنت سامبل. ليزون كوفالنت سامبل يعني بتصير هي شحطه كأنها، اوكي، بتصير هيدي شحطه لانه 2 الكترون مع بعضهم ما بيعملوا شحطه تيري. فاذا هذه الشحطه بتكون شركه بين اثنين سوا، بين اول هيدروجين وثاني هيدروجين. هذا الليزون اسمها ليزون كوفالنت سامبل، اوكي. فاذا من هيك الهيدروجين كيف بنلاقيه؟ بنلاقيه سو فورم كوا؟ H2. بتسمعوا دي هيدروجين، بتسمعوا بالدي هيدروجين، ما بتسمعوا بالهيدروجين هيك لوحده. فاذا il forme quoi? H2. فاذا H2 se forme par quoi? Par une liaison covalente simple. H2 est un quoi؟ شو اسمها هيدي؟ بتعرفوا شو اسمها؟ molécule. فاذا pour parler de molécules il faut que il y a association de plusieurs atomes، مش ديون. هذيك الساعه كنا نقول composé ionique، ما كنا نقول molécule. هون بحق لنا نقول molécule. pourquoi؟ parce que les atomes sont restés des atomes، ما حدا ربح ما حدا خسر، تشاركوا بالالكترونات، عملوا ليزون بيناتهم. دونك هيدي الليزون شو بنسميها؟ مثل ما قلنا هي الليزون رح نسميها une liaison covalente simple. liaison covalente simple. اوكي فاذا هذه هي رح نسخرها هونيك واكتب لكم عليها جمله صغيره، والمره الجايه بنكفي اكثر بانواع اليون كوفالون سامبل. هون كوفالونت بدها او طارت، ما بعرف ليش. اوكي دونك هون كيف نكتب الاكسبليكاسيون؟ chaque atome d'hydrogène a besoin d'un électron pour vérifier quelle règle pour l'hydrogène? Pour vérifier la règle de Dewey. Il y a mise en commun de 2 électrons. ما هيك عملوا mise en commun de 2 électrons. فينا نقول de 2 électrons، فينا نقول d'une paire électronique. Une paire يعني شو؟ 2. اوكي. Il y a mise en commun de 2 électrons pour former une liaison covalente simple. Ok. Une liaison covalente simple. La molécule
et H2. هون بحق لي اقول شو؟ موليكيول. ما هيك؟ فاذا مثل ما كنا هونيك في عنا تعابير هن كلي بالموضوع، هون كمان نفس الشيء. هونيك كنا في عنا بيردوغان، هون ما بنقول بيردوغان، بنقول ابزوان دان الكترون مثلا. اي راجل عم بحكي، راجل دوية، لازم هون اذكر كلمة ميز ان كومان، ولازم اذكر نوع الليزون اللي عم تطلع معي، ليزون كوفالون سامبل. ولازم اخر شيء اقول انه انا فورماسيون دو كوا دون موليكول. اوكي، فاذا هدول الموكلي. لكن رح نوقف هلا هون، والمره الجايه بنكفي avec la liaison covalente d'une façon plus détaillée. Au revoir. Bye bye. Merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Bye.